Herzlich willkommen bei der German Schule. Freut mich, dass du dabei bist. Hier kannst du auch übrigens das Kanal abonnieren, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, viel Erfolg und viel Spaß beim Deutschlernen. Hai, kali ini saya akan membahas penjelasan atau pembahasan Prüfung untuk ujian Goethe-Institut Niveau A2. So, jetzt kita lanjut untuk yang pertama ini, yaitu Lesen. Nah, dalam Prüfung atau ujian, setiap Niveau Lesen itu terdiri dari 4 bagian ya. Teil 1, Teil 2, und Teil 3. So, kita lanjut yang pertama, Teil 1 terlebih dahulu. Nah, bagaimana sih cara menjawab soal Teil 1 ini? Dan bagaimana pula caranya supaya tidak menghabiskan waktu untuk membaca teks seperti ini? Karena ada juga teks yang lebih panjang dari ini atau teks yang lebih singkat dari contoh soal ini. Yang pertama yang harus kamu lakukan yaitu baca terlebih dahulu soalnya. Soalnya perlu dibaca. Perintah soalnya perlu dibaca, tapi Beispiel nggak usah dibaca ya. Contoh atau Beispiel ini nggak perlu dibaca. Yang perlu dibaca adalah soal dan perintah soal. Die Gäste yang pertama, die Gäste im Bremer Lokal. A. Finden immer einen Tisch. B. Müssen anrufen und Essen bestellen. C. Sollen Plätze reservieren. So, untuk yang pertama, itu untuk soal 1. Nah, perintah soalnya apa sih? Perintah soalnya, Teil 1. Sie lesen in einer Zeitung diesen Text. Zeitung koran ya. Wählen Sie für die Aufgabe 1 bis 5 die richtige Lösung A, B, oder C. Nah, jawaban untuk pertanyaan 1 tadi bisa kalian temukan di Zeitung ini, di teks yang tersedia ini. Nah, untuk meminimalisir waktu, tidak terbanyak waktu yang terpakai di teks ini, kalian harus menggarisbawahi untuk kalimat atau kosakata yang tidak kalian tahu artinya, atau paragraf yang misal kalian nggak ngerti. Nah, jadi nanti saat kalian mengulang untuk membaca lagi, kalian bisa membaca langsung kata atau kalimat yang kalian garis bawahi. Nggak perlu lagi membaca dari awal kalimat sampai titik. Tapi kalau misalnya hanya kalimat ini contohnya yang nggak kalian tahu, kalian bisa langsung membaca kalimat ini atau mengulang dari kalimat ini saja. Dan nggak perlu dari awal sampai titik. Oke, itu cara meminimalisir. Untuk biar waktu bisa kalian gunakan untuk konsentrasi ke soal yang lain. So, kita baca sama-sama. Der Artikel Stefan Berger. Ich versuche immer wieder etwas Neues. Bei Stefan Berger gibt es Gerichte, von denen man vorher noch nie gehört hat. Er hat dauernd neue Ideen. Den Gästen gefällt das. Man muss unbedingt vorher anrufen und einen der wenigen Tische bestellen, wenn man in einem Restaurant Bremer Lokal essen möchte. Er hat viele Gäste, will aber kein zweites Lokal aufmachen. Klar, ich könnte vielleicht reich damit werden, aber ich habe mich bewusst dagegen entschieden. Ich mag es einfach, wie wir hier arbeiten. Stefan Berger wurde 1968 im Rheinland geboren, war auf der Realschule und lernte dann in einem großen Hotel kochen. Nach der Berufsausbildung brauchte er erstmal eine zweijährige Pause. Er fuhr durch die Welt, hatte verschiedene Jobs und lernte viel Neues kennen. Wegen einer Frau kam er dann nach Bremen, das Bremer Lokal. In seiner Nachbarschaft suchte ein Koch. Berger nahm die Stelle an und 3 Jahre später kaufte er das Restaurant. Die meisten kennen ihn aber erst durch seine Fernsehshow Berger Koch. In der Bleiben-Sendung besuchen ihn Sänger und Schauspieler und kochen mit ihm
ihre Lieblingsrezepte? So, kalau kalian masih belum yakin jawabannya, kalian harus baca lagi perintah soalnya atau soal yang harus kalian jawab ya. Die Gäste im Bremer Lokal A finden immer einen Tisch, müssen anrufen und Essen bestellen. C. Sollen Platz reservieren. Nah, jawabannya ini ada di paragraf pertama. Apa yang harus Gäste lakukan kalau misalnya Gäste mau atau tamu mau makan di restoran si Stefan Burger ini. Den Gäste gefällt es. Nah, terus ada kata man muss unbedingt vorher anrufen. Unbedingt itu sesuatu yang harus dilakukan, harus gitu. Orang-orang harus sebelumnya menelpon und eine der wenigen Tisch bestellen dan memesan atau reservasi atau ngebooking tempat atau tisch ya, meja. Nah, untuk jawaban yang pertama, dia menyebutkan reservasi tempat atau Tisch. Finden immer ein Tisch. Nggak bisa selalu mendapat tempat karena banyak Gäste. Jadi untuk bisa ke sana, yang pertama harus booking tempat dulu. Berarti nomor A itu salah. Müssen anrufen und Essen bestellen. Dia bilang iya anrufen, tapi bukan Essen yang mau dipesan, bukan makanan yang harus langsung dipesan, tapi reservasi tempat atau reservasi meja terlebih dahulu. Berarti sollen Plätze reservieren. Nah, kalian harus tahu persamaan antara Plätze, Tisch, tempat, terus apalagi itu sama. Kalau misalnya di teks itu Tisch, berarti kan Tisch itu kan tempat kan, meja gitu kan. Berarti sama dengan Plätze. Berarti jawaban untuk nomor 1 adalah C. Begitu ya untuk menjawab soalnya. Oke, nomor 2. Stefan Burger mochte ein neues Restaurant eröffnen. Mit seinem Restaurant mehr Geld verdienen, nur ein Restaurant haben. Apa nih yang diinginkan si Stefan Burger ini? Ini juga ada jawabannya, pasti ada jawabannya. Kalau misalnya kalian nggak tahu, kalian harus baca lagi sampai bisa menemukan jawaban yang betul. Ingat, jawaban yang betul, bukan asal menjawab. Oke? Nah, di sini dijelaskan. Hat viele Gäste. Dia punya banyak tamu. Will aber kein zweites Lokal aufmachen. Tapi nggak mau buka zweites Lokal. Artinya tempat restoran yang lain atau cabang yang lain. Terus si Stefan bilang gini, klar, tentu aja, ich könnte vielleicht reich damit werden. Mungkin saya akan kaya dengan itu nantinya. Aber ich habe mich bewusst dagegen entschieden. Ich mag es einfach, wie wir hier arbeiten. Terus dia tuh udah memutuskan kalau misalnya tuh dia mudah untuk atau bukan mudah ya, dia lebih suka untuk bekerja di sini tanpa harus membuka cabang untuk bekerja di tempat yang lain. Begitu. Jawaban untuk nomor 2 kita bisa ketahui bahwa yang diinginkan si Stefan itu adalah nur eine Restaurantshal, hanya punya satu tempat atau restoran. Ein neues Restaurant eröffnen. Dia bilang nggak mau buka di tempat lain, keine neue zwei Lokale. Mit seinem Restaurant mehr Geld verdienen. Dia bilang ya mungkin buka cabang yang lain akan membuat dia kaya, tapi dia hanya ingin bekerja di tempat ini saja. So we here arbeiten. Dia bilang gitu kan. Berarti jawaban untuk nomor 2 adalah C. Nur ein Restaurant haben. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Sofort nach der Ausbildung. Secepatnya setelah Ausbildung. Arbeitete in einem großen Hotel. Kaufte ein Restaurant, machte eine lange Reise. Mari kita lihat jawaban untuk soal nomor 3. Apa yang dilakukan si Stefan setelah Ausbildung? Nah, di sini ada di paragraf nomor 3 ya. Nach der Berufsausbildung brauchte erstmal eine zweijährige Pause. Setelah selesai Ausbildung atau Berufsausbildung, dia butuh 2 tahun untuk istirahat atau pause. Erfuhr durch die Welt, merasakan bagaimana kehidupan ini sama dengan Erfuhr durch die Welt, ini sama dengan jalan ya, perjalanan atau Reisen yang nggak cuma ke satu negara tapi ke negara lain, nggak cuma ke satu kota tapi ke kota lain juga.
Nah, ini sama dengan jawaban yang ada di nomor 3. Machte eine lange Reisen. Kenapa lange? Karena braucht atau butuh 2 tahun. Nah, Reisen itu perjalanan. Arbeitete in einem große Hotel. Dia nggak bekerja di große Hotel. Kaufte eine Restaurant. Dia membeli restoran ini setelah pindah ke Bremen, ketemu istrinya setelah pindah ke sana ya. Jadi setelah Ausbildung itu dia butuh istirahat dulu 2 tahun. Mungkin saat Ausbildung ini dia ini kali capek atau pengen liburan atau pengen santai dulu setelah bekerja, atau mikir mau lanjut Ausbildung, mau lanjut kerja bidang apa. Nah, itu untuk yang nomor 3. Dijelaskan bahwa jawabannya adalah C. Machte eine lange Reise. 4. Stefan Berger ist bekannt durch eine Fernsehsendung, Lieder und Filme, sein Restaurant. Nah, ini juga ada nih di teksnya. Makanya kalian harus tahu apakah ada di paragraf mana, bagaimana cara mengetahuinya, ya kalian harus tahu artinya, harus paham maksudnya saat membaca. So, di meisten, kebanyakan orang, sebagian orang, kennen in, aber erst, aber pertamanya durch eine Fernsehshow. Berger Koch. In der beliebten Sendung besuchte ihn Sänger und Schauspieler und kochen mit ihm ihre Lieblingsrezepte. Jadi pertama orang kenalnya itu di Fernsehshow ya. Oke, berarti kita tahu tuh jawaban untuk nomor 4 adalah A. Eine Fernsehsendung. 5. Diese Text informiert über. Informasinya tentang apa nih teksnya? Kita tahu kapan dia lahir, di mana dia Ausbildung, bukan di mana ya, di mana dia bekerja, terus kenapa dia pindah ke Bremen, terus kita juga tahu bagaimana prosesnya dia bisa dapat restorannya itu. Berarti itu sama seperti perjalanan karir ya, dari orang lahir, terus dia sekolah, terus dia Ausbildung, terus liburan, punya restoran sendiri, dikenal. Nah, kalau nomor B ini, eine Ko in einem Hotel. Iya, dia menyinggung sebuah hotel juga, di mana tempat si Stefan itu belajar. Tapi, hanya menyinggung sedikit, bukan menjadi topik utama. Berufsbildung juga, dia hanya menyinggung bahwa setelah si Berufsbildung selesai, si Stefan ini liburan atau pause selama 2 tahun. Jawaban yang tepat adalah untuk nomor 5A. Dan Berufsweg eines Koch, yaitu perjalanan karir seorang koki. Oke? Untuk jawaban nomor 5 adalah A. Kita lanjut untuk soal berikutnya. Kita lanjut ke Teil 2. Saya akan membahas bagaimana cara menyelesaikan soal-soal Teil 2 ini ya. Jadi silakan diperhatikan dan disimak dengan baik. Teil 2. Sie lesen die Informationstafel in einem Kaufhaus. Anda membaca Informationstafel, jadi seperti papan informasi in einem Kaufhaus, yaitu sebuah tempat belanja ya. Lesen Sie die Aufgaben 6 bis 10 und den Text. In welchen Stock gehen Sie? Wählen Sie die richtige Lösung A, B, oder C. Beispiel. Nah, contoh untuk mengerjakan soal ini. Yang pertama, Sie suchen ein Sofa. Anda mencari sebuah sofa. Apakah sofa ini berada di lantai 4, Vierstock, atau berada di lantai 2, atau di Understock, lantai yang lain? Nah, di sini jawabannya adalah lantai 2, B. Coba kita perhatikan untuk contoh soalnya terlebih dahulu. Zweistock. Herrenmode, Nachwäsche für ihn, Unterwäsche für ihn, Möbel für Wohnzimmer. Sofa itu beradanya biasanya di Wohnzimmer ya. Bad und Küche, Teppiche, Lampen, Gardinen, Kissen, Decken, Sofa und Dekoartikel, Handtücher. Nah, jadi untuk membeli sofa, kalian harus ke lantai 2. Kenapa? Karena di sini Möbel für Wohnzimmer, yaitu barang-barang yang digunakan di mana posisinya itu di Wohnzimmer atau ruang tamu. Oke? Itu untuk nomor contohnya, nomor 0. Sekarang kita lanjut ke
Nomor 6. Sie möchten eine Freundin rosa schenken. Jadi Anda ingin memberikan Rosen ya, bunga ke teman Anda. Nah, di mana nih bisa kalian beli bunga tersebut? Apakah di ein Stock, erste Stock, vierte Stock, atau di andere Stocks? Di erste Stock kita lihat dan baca dulu apa aja yang tersedia di lantai 1. So, erste Stock, Damenmode. Jadi Damenmode itu sama dengan pakaian untuk perempuan ya. Nachwäsche yaitu pakaian malam. Unterwäsche itu pakaian dalam. Mode für Kinder und Jugendliche yaitu pakaian untuk anak-anak ya. Babykleidung pakaian untuk baby. Kinderwagen itu sama dengan troli ya. Apa ya bahasa Indonesianya Kinderwagen? Ya, yang didorong untuk anak yang biasa anak-anak duduk gitu. Terus kita dorong. Schuhe, sepatu, Gläser und Gläser, Besteck, Töpfe und Pfanne, Grills. Nggak ada sama sekali di sini ngebahas tentang bunga, Rosen itu nggak ada. Berarti nomor 1 itu false. Terus kemudian kita perhatikan jawaban untuk kemungkinan yang lain itu ada di jawaban yang vierte Stock dan andere Stock. Kita lihat vierte Stock terlebih dahulu. Kalau misalnya nggak ada di vierte Stock, berarti jawabannya C, yaitu di andere Stock atau di lantai yang lain. Bücher, buku-buku, Geschenke, kado, Spielsachen, yaitu alat-alat permainan, Freizeittaschen, Koffer, Brieftaschen, Geldbeutel itu sama dengan artinya dompet ya, Kafe, Frisur, und Nagelstudio. Kunden, Wesen, telepon. Di sini ada sih Geschenke, tapi itu bukan Rose, kita nggak tahu nih Geschenke-nya apa. Berarti jawabannya juga bukan via, bukan di vierte Stock, tapi jawabannya adalah di andere Stock, yaitu di lantai yang lain. Oke? Gitu. Jadi harus spesifikasi, karena di pertanyaannya dijelaskan juga kamu mau memberikan kado, kadonya apa? Rosen, bunga, gitu. Jadi harus ada bunga. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 7. Sie möchten Ihre Urlaubsbilder drucken lassen. Anda ingin ngeprint atau cetak ya, foto-foto liburan. Dritte Stock, UG, andere Stock. Oke, kita lanjut ke lantai 3 dan ke UG. Kita jelaskan untuk lantai 3. Dritte Stock, Handys, telepon, MP3 player, CD player, DVD player, radios, Fernseher, Komputer, Notebook, Tablet, Software, Drucker ya. Drucker itu print. CDs, DVDs, Videospielen, Sportkleidung, Arbeitskleidung. Sportkleidung pakaian olahraga, Arbeitskleidung pakaian kerja. UG, Bäcker, Supermarkt, Putz und Waschmittel, Fotoservice, tabak itu rokok ya. Zeitschriften und Zeitungen, majalah dan koran, Theater und Konzertkarte, Reisebüro, Geldautomat, Kunden und WC. Di sini ada kata fotoservice. Berarti jawabannya adalah yang UG. Oke, untuk nomor 7 jawabannya adalah UG. Kita lanjut ke soal nomor 8. Sie möchten einen Tee trinken gehen. Anda ingin pergi minum teh. Zweiter Stock und UG. Kita lihat apakah nomor 8 itu Zweiter Stock. Lantai 2. Herrenmode, Nachwäsche für ihn, Unterwäsche für ihn, Möbel für Wohnzimmer, Bad und Küche, Teppich, Lampen, Gardinen, Küchendecken, Sofa, Dekoratin, und Handtücher. Nggak ada nih tempat dimana kalian di sini bisa minum teh. Kemudian nomor 2 berarti salah. Lantai 2 ya, salah. Sekarang kita lihat yang UG. Tadi UG juga saya udah bahas sedikit. Nah, apakah bisa di UG ini orang minum teh? Bäcker, Supermarkt, Putz und Waschmittel, service, fotoservice, tabak. Di sini nggak ada restoran atau nggak ada kafe. Tapi kafe itu tadi kita udah baca, kafe itu ada di vierte Stock, lantai 4. Berarti adanya di andere Stock ya. Jawaban untuk nomor 8, andere Stock. So, nomor 9. Sie wollen ihre Schuhe reparieren lassen.
Anda ingin itu sama dengan memperbaiki shoe, memperbaiki sepatu. Apakah di atas stok atau di lantai yang lain? Kita lihat yang pertama, lantai 1. Da man Mode nach welcher für Sie unter welcher für Sie Mode für Kunden und jugendliche Babyskleidung, Kinderwagen, Schuhe. Terus Geschirr und Gläser, Besteck, Töpfe und Pfanne, Grills. Ada sih kata-kata shoe-nya, tapi untuk memastikan kita harus lihat ke yang lain, itu ada EG. Masih ada kemungkinan yang lain. Information, Uhren, jam ya, Schmuck. Schmuck itu sama dengan perhiasan. Terus hiasan, Schmuck itu. Parfum, kosmetik, Schreibwaren, Glückwunschkarten, Kalender, Schultassen, Reiseführer, Souvenir, Schuhwerkstatt. Nah, Schuldienst, Blumen. Schuhwerkstatt itu sama dengan ya apa ya bahasa Indonesianya? Memperbaiki sepatu. Nah, jawabannya berarti EG. Untuk pertanyaan nomor 9. Sie suchen eine Laufhose für ihre Bruder zum Geburtstag. Jadi Anda mencari Laufhose, celana untuk jogging ya, laufen. Für ihren Bruder. Berarti laki-laki ya, untuk laki-laki zum Geburtstag. Kado ulang tahun nih berarti. Dritter Stock, zweiter Stock, und anderer Stock. Kita lihat apakah ada di lantai 3 atau lantai 2 atau di lantai yang lain. Handys, Telefon, MP3 player, CD player, DVD player, Radios, Fernseher, Komputer, Notebooks, Tablets, Software, Drucker, CDs, DVDs, Videospiel, Sportkleidung, Arbeitskleidung. Di lantai 3 itu ada kata Sportkleidung. Nah, Sportkleidung itu adalah pakaian olahraga. Laufen itu termasuk olahraga ya, laufen, jogging. Nah, kita lihat juga di lantai 2 sebelum kita tahu apakah benar di lantai 3 atau ada jawaban lain. Herrenmode, nach Wäsche für ihn, Unterwäsche für ihn, Möbel für Wohnzimmer, Bad und Küche, Teppiche, Lampen, Gardine, Küchendecke, Stoffe und dekorative Handtücher. Nah, berarti jawabannya jelas bahwa di lantai 3 atau dritte Stock, karena ada di kata Sportkleidung atau pakaian olahraga. Seperti itu. Jawaban nomor 10 adalah A. Begitu untuk Teil 2. Nah, kita lanjut untuk jawaban atau pertanyaan pembahasan di Teil 3. Soal Lesson Teil 3. Sie lesen eine E-Mail. Wählen Sie für die Aufgabe 11 bis 15 die richtige Lösung. A, B oder C. So, email. Ini email ya. Kalau sebelumnya di Teil 1 itu koran. Apakah pertanyaannya ini sesuai dengan yang ada di email? Atau jawabannya sesuai dengan yang ada di email? Saya akan baca emailnya terlebih dahulu. Liebe Sonja, ich bin jetzt schon 4 Wochen in Hamburg und bin noch dabei, mich hier einzuleben. An der Universität ist vieles ganz anders organisiert als zu Hause. Und auch im täglichen Leben musste ich erst einmal lernen, wie einige Dinge hier gemacht werden. Zum Beispiel, wie ich ein Zimmer finde und wo ich was einkaufen kann. In der ersten Woche haben ein paar Studenten eine Willkommensführung für uns ausländische Studierende gemacht. Sie haben uns die Uni gezeigt, die Bibliothek, die Cafeteria und die Multimedia-Räume. Hamburg habe ich dann alleine mit dem Stadtplan kennengelernt. Ich wohne mit 3 anderen Studenten aus Italien, Japan und Mexiko zusammen. Immer freitags kocht einer von uns etwas aus seinem Land und wir essen zusammen, obwohl wir nur eine winzig kleine Küche haben. Ich finde das super. Du weißt ja, wie gern ich koche. Wir sprechen in der Wohnung nicht nur Deutsch, sondern auch Englisch miteinander.
Manchmal ist es einfach, aber mich stört das ein bisschen. Ich möchte dieses Jahr möglichst viel Deutsch lernen. Und weißt du, was mir am besten Spaß macht? Die Literaturkurs der Dozent Herr Hans ist ein total witziger Typisch und musstest du mal erleben. Ich freue mich auf deinen Besuch im März. Dann zeige ich dir die Stadt und an einem Nachmittag fahren wir an die Ostsee. Da ist es total schön. Du kannst dann bei Mario schlafen. Das ist der Italiener, der neben mir wohnt. Er ist einverstanden, denn er fährt in den Ferien nach Hause, nach Genua. Schreib mir bald. Bis dann, Gulcan. So, pertanyaan untuk nomor 11. Gulcan sagt über ihm Leben in Hamburg. Das, apa nih? Untuk jawaban nomor 11. A. Das Studium wie in ihrem Heimatland ist. B. Im Alltag einiges wie zu Hause ist. C. Im Moment vieles neu für sie ist. Gulcan sagt über ihr Leben in Hamburg. Bagaimana nih kehidupan si Gulcan selama di Hamburg? Kita lihat jawabannya di teks. Jadi dia sudah 4 minggu ya di Hamburg. Ich bin jetzt schon 4 Wochen. Sudah 4 Minggu di Hamburg und mir hier einzuleben. An der Universität ist vieles ganz anders. Ganz anders, benar-benar berbeda als zu Hause, dibandingkan dengan di rumah. Und auch im täglichen Leben musste ich erstmal einmal lernen, wie einige Dinge hier gemacht werden. Wie ich ein Zimmer finden und wo ich was einkaufen kann. Jadi semuanya itu benar-benar berbeda dan semuanya itu baru buat si Gulcan ini. Makanya dia juga bilang erst einmal lernen. Dan dia bilang juga ganz anders. Berarti apa yang dia alami di Hamburg, kehidupan yang di Hamburg itu berbeda dengan kehidupan dia di sebelumnya, di tempat dia berasal. Berarti jawaban untuk yang nomor 11 atau nomor 11 itu adalah C. Im Moment vieles neue für sie ist. Saat ini banyak hal-hal baru untuk dia atau untuk si Gulcan ini ya. Das Studium wie in ihrem Heimat, dia bilang ganz anders, so wie zu Hause katanya kan. Im Alltag einiges wie zu Hause ist. Dia bilang tadi juga berbeda dan harus banyak belajar. Es muss viel lernen. Untuk mengetahui bagaimana caranya untuk berbelanja juga harus dipelajari ya. Karena seperti di Indonesia, di Jerman itu sangat berbeda. Contohnya, kalau misalnya kamu ke market atau misalnya belanja, di sini jarang ada yang namanya tradisional market. Ada sih mungkin saya kurang tahu apa itu tiap minggu atau cuma berapa kali per bulan. Itu ada pada hari Sabtu. Hari Sabtu itu mulai pagi jam 8 sampai jam 11 atau sebelum jam 12 siang. Nah, itu kamu bisa menemukan tradisional market di stad atau di kota ya. Nah, biasanya untuk belanja tiap hari Senin sampai Sabtu, karena hari Minggu semua toko di Jerman itu tutup kecuali restoran siap saji. Nah, selain itu semuanya tutup. Untuk berbelanja, kamu bisa ngambil apa yang kamu mau dan meletakkan barang belanjaan di kasir. Kemudian, kamu harus mengambil secepat mungkin barang belanjaan yang udah masuk scanner pembayaran ke keranjang kamu sendiri atau ke tempat tute kamu sendiri. Boleh, kalau misalnya kamu nggak bawa tute, beli tute berarti. Kalau misalnya kamu bawa dari rumah, berarti bisa kamu masukin langsung atau mau masuk dalam keranjang. Jadi nggak ada fasilitas di mana orang yang memasuki barang belanjaan kamu ke kamu, tapi bukan kasirnya ya, tapi kamu sendiri. Kasir hanya meng-scroll atau scanner barang belanjaan yang kamu mau. Nah, jadi nanti kamu bisa bayar menggunakan kartu atau langsung menggunakan bar atau uang tunai. Gitu, seperti itu. Oke. Itu untuk nomor 11. Pembahasan sedikit ya tentang bagaimana di Jerman kita einkaufen atau berbelanja. So, die Studentengruppe hat A. der neue die Hochschule gezeigt für neue Studenten eine Stadtführung gemacht, Gulcan andere ausländischen Studenten vorgestellt. Also, untuk nomor Untuk nomor 12 ini,
kamu harus tahu apa itu Hochschule. Hochschule itu universitas, itu termasuk Hochschule sebutannya. Den neuen die Hochschule gezeigt. Studentengruppe itu melakukan apa nih ke Gulcan? Dia menjelaskan juga nih di sini. Coba kamu perhatikan. So, di sini ada. Nah, in der ersten Woche, di minggu pertama, haben ein paar Studenten. Nah, ini plural nih. Ein paar Studenten, ada beberapa orang. Paar itu lebih dari satu atau berapa orang, 3, 4, 5, 7 itu masih ein paar itu namanya. Eine Willkommensführung für uns ausländische Studierende gemacht. Jadi kayak ucapan selamat datang buat kita para orang asing, ausländische. Nah, apa sih yang dilakukan? Z ini untuk kata ganti si Studenten ini ya, untuk si plural ini. Haben uns die Uni gezeigt. Uni itu arti dari kata universitas, menunjukkan. Apa aja sih yang ditunjukkan oleh Studenten ini ke mahasiswa baru? Jadi, yang ditunjukkannya adalah di bibliotek, perpustakaan, di kafetaria di mana kamu bisa makan, sarapan, makan siang, di multimedia kaum atau ruangan multimedia. Nah, pertanyaannya untuk nomor 12 ini adalah di Studentengruppe hat, Studentengruppe ya, yang studenten yang menunjukkan ke orang-orang baru tadi, orang-orang mahasiswa baru, den neuen die Hochschule gezeigt. Die neue Studenten eine Stadtführung gemacht. Gulcan andere ausländischen Studenten vorgestellt. Nah, yang B dan C itu jelas salah. Karena coba perhatikan, si Gulcan itu bukan menunjukkan ke Ausländischen student, tapi student yang lain yang menunjukkan apa aja yang ada di uni seperti bibliotek, kafetaria, multimedia raum gitu. Dan neuen die Hochschule gezeigt. Neuen ini siapa sih? Si Neuen ini si Gulcan yang mahasiswa baru tadi. Nah, siapa yang menunjukkan si studenten tadi? Apa yang ditunjukkan? Hochschule. Hochschule itu apa? Universitas. Apa aja? Stadtbibliothek, terus kafetaria, terus multimedia kaum. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya untuk nomor 13 yaitu untuk nomor 12 adalah A. So, sekarang kita masuk ke nomor 13. In der Wohnung kochen alle zusammen, koch Gulcan immer für alle, koch jede einmal für die andere. Ini gampang sekali jawabannya. Kalau misalnya kalian tahu bahasa Jerman, pasti kalian ngerasa, aduh sambil merem ini bisa nih ngerjainnya. Oke, saya akan kasih tahu di mana jawaban untuk nomor 13. Nah, dia bilang seperti ini nih. Ich wohne mit 3 anderen Studenten aus Italien. Saya tinggal dengan 3 orang lainnya. Aus Italien, dari Itali, dari Jepang, dan Meksiko. Bersama-sama dengan 3 orang dari negara tersebut. Immer Freitag, setiap Jumat, koch seorang von uns dari kita, sesuatu aus seinem Land, dari negara asal masing-masing ya, und wir essen zusammen, dan kita makan bersama-sama. Obwohl wir nur eine winzig kleine Küche haben, ich finde das super. Du weißt ja, wie gerne ich koche. Nah, kata kuncinya ada di sini nih. Immer Freitag koch einer von uns etwas aus seinem Land und wir essen zusammen. Jadi setiap hari Jumat, setiap dari orang yang berasal dari Italia, Jepang, dan Meksiko ini, yang sekamar dengan dia, yang sewonung dengan dia, memasak dan memakannya bersama-sama. Kita lihat untuk nomor 13. In der Wohnung koch alle zusammen. Falls koch Gulcan immer für alle. Falls koch jeder einmal für die andere. Koch memasak seseorang sekali untuk yang lainnya. Berarti jawabannya jelas yaitu C. So, nomor 14. Gulcan ist es wichtig, auch Englisch zu üben, Deutsch zu sprechen, Herrn Hans kennenzulernen. Apa nih yang penting untuk si Gulcan? Nomor 14. Ini sangat mudah juga soalnya.
Ini ada di teks, kita lihat teks. Nah, dia bilang nih, aber mir stört das ein bisschen. Aku merasa nggak nyaman atau terganggu nih sedikit. Ich mochte dieses Jahr möglichst viel Deutsch lernen. Saya ingin tahun ini möglichst itu kayak banyak kesempatan untuk bisa belajar bahasa Jerman. Deutsch lernen. Gitu. Karena biasanya di Wohnungnya dia itu bicaranya juga bahasa Inggris. Wir sprechen in der Wohnung nicht nur Deutsch, nggak hanya berbicara bahasa Jerman, tapi juga berbicara bahasa Inggris dengan yang lainnya. Tapi dia keganggu karena dia merasa harus benar-benar bisa bahasa Jerman, dan tahun ini dia pengen punya banyak kesempatan untuk belajar bahasa Jerman. Itu yang dimau si Gulcan. Itu untuk jawaban nomor 14. Gulcan ist es wichtig, auch Englisch zu üben. Enggak, karena kan dia udah berbicara bahasa Inggris dengan yang lainnya. Deutsch zu sprechen. Nah, itu jawabannya. Herr Hans kennenzulernen. Ini dia udah kenal, karena kan juga ngasih materi ke si Gulcan tersebut. Terus nomor 15. Im März. Apa nih yang akan terjadi pada bulan Maret? Besuchen Sie Mario zu Hause, machen Sonja und Gulcan Urlaub am Meer, übernachten Sonja in Marios Zimmer. Im März, kita lihat di paragraf terakhir ya. Ini ada di bagian paragraf terakhir. So, ich freue mich auf deinen Besuch im März. Saya senang atas kunjungan kamu pada bulan Maret nanti. Dan zeige ich dir die Stadt. Dan akan saya lihatkan bagaimana kota. Und am einem Nachmittag, pada sorenya kita pergi ke Ortsee. Das ist echt total schön. Itu benar-benar keren. Du kannst dann bei Mario schlafen. Kamu bisa tidur di Mario, di tempatnya si Mario atau di kamarnya si Mario. Das ist der Italiener. Dia adalah orang Italia. Der neben mir wohnt, tinggal di samping saya. Ist einverstanden. Dia pengertian, dan fährt in diese Ferien nach Hause. Jadi karena si Mario pergi ke Genua, jadi kamarnya kosong. Nah, terus Sonja ini akan tinggal pada bulan Maret itu di kamarnya si Mario. Gitu maksudnya. Nah, kita lihat lagi untuk nomor 15. Besuchen Sie Mario zu Hause. Bukan dia yang mengunjungi si Mario, tapi si Mario yang akan pulang ke Genua. Machen Sonja und Gulcan Urlaub am Meer. Bukan ulau, dia bilang kan tadi kan si Gulcan itu kan emang tinggal di mana namanya, di Hamburg gitu. Jadi yang akan pergi ke liburan istilahnya ke si Gulcan ke Hamburg ini si Sonja, bukan si Gulcan juga. Nah, übernachtet Sonja in Marios Zimmer. Kenapa di sini ada S? Karena ini kepunyaan dari si Mario, kamar dari si Mario. Jadi jelas untuk Teil 3 jawaban nomor 15 adalah C. Oke? Nah, sekarang Teil 4. 6 Personen suchen im Internet nach Lokalen. Lesen Sie die Aufgaben 16 bis 20 und die Anzeige A bis F. Welche Anzeige passt zu welcher Person? Für eine Aufgabe gibt es keine Lösung. Markieren Sie so X. Jadi, kalau misalnya kalian menemukan Teil 4 dengan jenis soal seperti ini, harus diingat bahwa ada satu pertanyaan di mana jawabannya itu harus X. Jadi, jangan dijawab semuanya. Harus ada satu pertanyaan yang jawabannya X. Kemudian, untuk contoh soal yang udah ada jawabannya, ini ada D kan, contoh soalnya jawabannya adalah D. Nah, kalian nggak boleh ambil jawaban dari D ini lagi, tapi jawaban di luar D ini. Oke, kita langsung ke soal ya. Sarah heiratet bald und möchte mit vielen Gästen in einem Lokal feiern. Sarah akan menikah secepatnya dan mau merayakannya dengan guest atau tamu di sebuah lokal. Jawaban untuk nomor 16 kita lihat di iklan yang tersedia. Saya akan menjelaskan semua iklan yang ada di tab 4 ini, silahkan disimak dengan baik. So, A. Selbstgemachte Torte. Kuchen und italienische Eis.
große Sonnenstraße mit Spielplatz, alles auch zum Mitnehmen. Täglich auf Sonntags von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Bergestraße 7, sekian. Nah, di sini dimana kamu membuat selbstgemacht torte, membuat kue sendiri, mau kue ulang tahun, kue pesta, bikin kuchen juga, terus bikin ice juga, dimana bisa kamu bawa atau mitnehmen. Nah, kapan aja, yaitu selain hari Senin itu jam 14 sampai jam 19 bukanya. Täglich, setiap hari, gitu ya. Nah, untuk iklan nomor B. Egal, wo Sie feiern wollen. Terserah di mana kalian mau merayakannya, di mana Anda mau merayakan. Wir liefern für Ihre Hochzeit oder andere Privatfeier bestes Essen. Kita kirimkan untuk pesta pernikahan kamu atau perayaan yang privat ya, yaitu makanan yang terbaik. Zum Beispiel, contohnya Hochzeitsmenü, ada Hochzeit menunya ab 30 Euro pro Person, bayerische Buffet 2,50 Euro pro Person, wir bieten außerdem Tisch und Stühle. Dekoration, service personal itu sama dengan pelayan ya. Und Kinderbetreuung. Jadi orang yang bisa ngejaga anak-anak atau tamu-tamu yang nanti yang datang. Jadi tamu yang bawa anak akan dijaga. So, yang C, internationale Spezialitäten, yaitu menu internasional ya. Beste Wein terbaik, jetzt new jeden Tag anderes 3 Gänge Menü mit Getränke ab 20 Euro pro Person. Im Sommer auch in unser ruhiger Garten. So finde uns direkt hinter dem Rathaus, schönes Raum für kleine Feier. Jadi kamu bisa menemukannya ini di Hinter ya, di belakang Rathaus. Schönes Raum dengan raum yang bagus dan untuk perayaan yang kecil. D, ini udah ada, saya nggak akan bahas. Jawabannya itu untuk contoh soal. Yang E, Spiel Spaß bei Tovago. Auf über 2500 Kilometer auch beim schlechten Wetter spielen und toben. Tolle Geburtstagspartys mit super Programm, Getränke inklusiv. Täglich 10 bis 20 Uhr auch in Sommerferien geöffnet. Jadi Sommerferien juga buka nih. Yang F, das Ausflugrestaurant mit 1000 Moor. Mit dem Bus nur 20 Minuten von Zentrum. Norddeutsche Küche mit Terrasse direkt am See. Sie suchen einen Ort für Ihr Familienfest. Anda mencari tempat untuk perayaan keluarga Anda, Ihre Hochzeit, pernikahan Anda, Ihre Firmenfeier, perayaan kantor Anda. Sprechen Sie unsere Räume bitte Platz für 150 Person. Jadi, raum atau ruangannya ini menyediakan untuk 150 orang. Nah, terjawab untuk soal nomor 16, yaitu jawabannya adalah F. Kenapa F? Kalau misalnya kurang yakin, baca lagi soalnya. Karena di soal dijelaskan Sarah heiratet bald secepatnya und möchte vielen Gäste in einem Lokal feiern. Jadi, untuk yang bisa menawarkan vielen Gäste ini, yaitu di iklan nomor F. Jawabannya adalah F. So, sekarang yang C. Petra will mit Geschäftspartner in der Stadt essen gehen und über die Arbeit sprechen. Nomor 17 kita ketahui. Silahkan diperhatikan untuk soal. Nah, coba lihat kalau misalnya masih ada yang tidak mengerti atau tidak paham. Nomor 17 atau nggak tahu maksudnya soal ini, jawabannya adalah C. Kenapa demikian? Coba bahas. Internationale Spezialitäten. Semoga kalian akan bisa lebih paham dan materi ini membantu kalian untuk persiapan ujian Institut mit Getränke ab 20 Euro pro Person im Sommer auch in ruhiger Garten. Jangan lupa subscribe. Tenang ya, jadi nggak berisik. Garten itu halaman yang tenang. Sie finden uns direkt hinter dem Rathaus. Schönes Raum für kleine Feier. Untuk perayaan yang kecil atau yang kecil ya.
Nah, untuk nomor 17 itu, Petra will mit Geschäftspartner in der Stadt Essen gehen und über die Arbeit sprechen. Yaitu mau membicarakan tentang Arbeit, tentang pekerjaan. Nah, di sini berarti membutuhkan ketenangan. Di sini ada kata ruhige Garten. International Specialitäten menunya. Gitu. Untuk nomor 17. Im Sommer auch im ruhige Garten. Terus, sie finden auch direkt hinter dem Rathaus schönes Raum für kleine Feier. Jadi ada ruangan yang bisa digunakan untuk perayaan. Oke. Sekarang kita masuk ke soal selanjutnya. Nomor 18. Jens feiert seinen Geburtstag zu Hause und möchte guten Wein anbieten. So, dia ingin merayakan ulang tahun dan mau menawarkan anbieten itu sama dengan kita yang menyediakan ya. Gute Wein, yaitu wine yang enak, wine yang bagus. Tadi kita udah bahas juga dari A sampai F itu nggak ada yang Lieferung wine ya. Di sini walaupun ada di soal main tadi yang C itu kan beste wine, tapi di restoran, di tempat yang C ini ya beste wine di wine house. Sementara dia bilang bahwa dia ingin merayakan ulang tahunnya di rumah dan menyediakan wine terbaik gitu. Nah, di sini tuh nggak ada yang Lieferung, walaupun Lieferung di sini dia bilang Hochzeitsmenu ini untuk makanan Essen 30 euro per person, bayar bisa buffet. Juga nggak ada di sini menyiapkan wine kalau misalnya Lieferung. Jadi untuk yang nomor 18 ini jawabannya adalah X. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 19. Apa aja sih soal nomor 19 ini jawabannya? Karsten lädt ab Abendgäste zu sich nach Hause ein, mochte aber nicht kochen. Jadi dia ingin mengundang Gäste ke rumahnya, tapi dia nggak mau masak. Otomatis dia harus memesan. Nah, tadi kita udah tahu bahwa memesan menu makanan itu ada di soal atau jawaban di iklan yang B. Egal, terserah wo sie feiert wohl, di mana Anda ingin merayakan. Wir liefern, kita kirim. Für Hochzeit und dann für acara privat lainnya. Jelas ini untuk nomor 19, jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 20. Nah, untuk nomor 20, Gabriela und ihre Tochter feiern Kindergeburtstag und möchte Kuchen essen gehen. Jadi si dokternya ini ulang tahun nih dan mau merayakan dengan pergi makan kue. Di sini dijelaskan nih, coba yang A. Selbstgemachte Torte, bikin sendiri. Kuchen, Torte italienische Eis, große Sonnenterrasse mit Spielplatz, alles auch zu mitnehmen. Semuanya juga untuk bisa dibawa take out ya, untuk bisa kalau misalnya nggak makan di situ bisa semuanya untuk dibawa pulang. Ada Spielplatz juga, yaitu tempat untuk main. Jadi ini adalah jawaban yang tepat untuk soal nomor 20. Kenapa? Spielplatz ini kan biasanya untuk anak-anak. Terus di sini ada torte untuk ulang tahun, ada kuchen juga, ada ice juga. Terus dia disebutkan bahwa mau makan kue keluar kalau nggak salah ya. Coba kita lihat lagi. Und möchte Kuchen essen gehen, dan pergi makan kue. Jadi tepat sekali jawaban nomor 20 adalah A. Begitu untuk pertanyaan nomor 20. Silakan kalau ada yang tidak dimengerti, ditanya di kolom komentar. Okay. Gerne könnt ihr auch eine Bewertung dalassen, wenn ihr wollt, oder das Video mit euren Freunden teilen.
Ich bedanke mich für das Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Euer German Schule.